कहले से कौन कहले कहले गीता भागवत अनाकर है सोरा सोरी के सुना जाने आगर मोरी बोले गीता भागवत अनादार हम लोक गीता भागवत प्रति आदर रहिबो नाही स्नेह रहिबोनी विश्वास रहिबो नाही कहले भल पाइब रहिबो नाही कहले गीता भागवत अनादार हब सुरा सुरी की चिंतिबे जय तो जगन्नाथ कौन अधिक कहि आपन को संतुष्ट करिवे सुरा सुरी कहले आपन माने बुझि पाथिबे यदि एभली घटना हुए तो जीवन कौन हम ना आयु थाओ मृत्यु पहुंची जीव एबे आपण सुनुथिले जे भविष्यत मालिका रे ब्रह्म एकाक्षर माला कहिले जे मृत्यु आयुष्य बयस केते सीमा रही 3 वर्ष हेबे ऋतुमती भइबे बालिका जीवन 20 वर्ष हेबे कोडी नारी को मुक्ति हो गाड़ी भागवतर द्वादश स्कंदर मध्य अति सुंदर सरल भाव जगन्नाथ लिखिଛନ୍ତି कहले 20 की 30 वर्ष नर नारी को आयुष आपण माने अनुभव करंतु ए कथा सत्य कि मिथ्या तो गीता भागवत अनादर हम सुरा सुरी की चिंतिबे जोथरे जीवन रक्षा अछि जीवन मुख्य अच्छी जीवन लाभ अच्छी आम ताकू आदर करवानी कलिजुग दीटा दिन सार से कौन हम ना बाप थी बाप आगे पुओ पड़ी देखुवे राति बेल कहीं क्या न माने कहीं क्या मानवे नहीं कलिजुग से बेले कौन हम ये सब जिन प्रति महाप्रभु दृष्टि देवे कल्कि अवतार भाव श्री जगन्नाथ महाप्रभु जन्म नेबे पुनश्च कहले पटामणरे मानव को शिशुनंदास भक्तंक दुख देखी प्रभु चक्रधर समरासी एभली परिस्थिति पहुंची जीव तो जो गांखर भक्त से रक्षा करने निमंते महाप्रभु कल्कि अवतार भाव आसवे ये गहन दल को नहीं धर्म को प्रचार करी गहन दल जो आभिमुख्य रही दुष्कृत नाशन धर्म संस्थापना और जीव परित्राण मंत्र नाम निश्चय देवे से कहले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जो शेष कलिक अवतार भाव आसी युगांती गीता चुंबक मालिका पकामरण ग्रंथरे लेखा
যে কলি রাজা লুচি অছি সন্তরা বনরে কলি রাজা লুচি অছি সন্তরা বনরে যুদ্ধ হইবে সেনা পোড়া ধারে সেনা পোড়া ধারে কলি রাজা কলিযুগ যে রাজা সে কেন্দ্রাপড়াରେ ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ନିକଟ ଗୋଟେ ଚଷାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ମାଲିକାବନିକ ଗ୍ରାମ। ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକାରେ ଯେ ଚଷାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରେ କଳି ରାଜା ରହିଥିଲେ। ଏ କଳିଯୁଗର ସେ ମାଲିକ କଳି ଜଣେ ହଉଛି ରାଜା, ଯେମିତି ସତ୍ୟ ହଉଛି ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା, କଳି ବି ହଉଛି ଜଣେ ରାଜା। ସେ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରେ ରହିବ। ସ୍ଥାନଟି କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉକ୍ତ ଘାଟ ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଉକ୍ତ ଘାଟ ଯୋଉ ଗାଁଟି ରହିଛି ଦେଉଳପଡ଼ା, ସେଇଟା ହଉଛି ସରକାର ଅପଭ୍ରଂଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁଟିକୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଚଷାପଡ଼ା, ତାର ମାଲିକାବନିକ ଗାଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଲା, କଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଳି ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇଠି କଟକରେ ବାନ୍ଧବ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ମାଲିକାବନିକ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହବନି, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ। ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଳିଯୁଗ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ପ୍ରେତ କାମିନୀ, ମଦ୍ୟପାନ, ପଶୁ ମାରଣ। ଏ ସ୍ଥାନ ନେଲା ପରେ କଳି କହିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯାଇଥିବି ନିରନ୍ତରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ କଥା ମାଗିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା, ତାଙ୍କରି ମୁଣ୍ଡରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସିଏ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କଳି କିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରହିକି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଶ୍ରମିକ ଋଷିଙ୍କର ଗଳାରେ ନେଇ ମଲା ସାପକୁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣି ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେ ଦକ୍ଷକ ନାମକ ସପ ଯିଏ କର୍ମ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସତ ଦିନରେ ଦଂଶନ କରୁ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାର ଅଳ୍ପ କଥାରେ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା।
आपने कौन अभिशाप देव सब आरंभ है केमी जीवन गति मुख्य हम से भागवत को आश्रय कले सुकमणि को से भागवत श्रवण कले श्रवण कर सारा ये जो ब्रह्म ज्ञान संबंधी कथा शुणी से ब्रह्म सापुर मुक्त हो पारे से कली राजा ये केन्द्रापड़ा ये चषापड़ा ग्राम में रही जो ठावे ठावे जो कली लगे से संकेत निश्चय ही हम से कौन हम अच्युतानंद महापुरुष कहले भारत युद्ध ओडिशा देश रे पुरी भारत युद्ध ओडिशा देश रे पुरी जो महाभारत जो युद्ध अपर दिन 17 दिन अध्याय जो ओडिया रही भी विश्वर नुहे भारत नुहे ओडिशा देश हम एवं कटक 14 तार प्रमाण रही बेल काल समय जो युद्धर कथा रही समय निर्घंट हो समय आसी जे द्वापर श्रीकृष्ण जे महाभारत युद्ध को करथिले से ओडिशा देश जन्म है कि जन्म है ना श्रीकृष्ण महाप्रभु शेष कल्कि अवतार भाव है अतीत श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर 9 गोटी अवतार जाइए आम सर्वप्रथम आलोचना करुले भक्तों लगी बड़ेबर 10 मूर्ति धरी से 10 मूर्ति अवतार मध्य 9 गोटी अवतार जाए कौन कहले जन्म ये हूँ कलिजुगर भविष्य वक्ता अच्युतानंद महापुरुषंकर भविष्य दिव्यवाणी जहाँ केवे भी उन्नत है नहीं सीता ठाकुराणी अशक्ति होई
ପାଷାଣର ଗାର ये सत्य नुहे खाली सत्य नुहे ध्रुव सत्य कहले कौन ना सत्य 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 द्विवार सत्य ये केवल उन्नत हो नहीं दरकार पड़े सती सीता ठाकुर असत्य हो जाए